Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Yang pertama ada huruf mim yang bertasdid. Setiap huruf mim dan nun yang bertasdid namanya bacaan gunnah musaddadah. Kita dengungkan, kita tekan selama 3 harokat. Amma ada mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, namanya bacaan mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil kita panjangkan 4 atau 5 harokat, tetapi kita pilih salah satu, misalnya kita memanjangkan 5 harokat, maka nanti jika terdapat mat wajib ataupun mat jaiz, kita samakan 5 harokat atau 5 ketuk kita panjangkan. Amma yatasaalun. Alun ada mat yang bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. Ayat pertama kita waqaf pada tanda waqaf jaiz. Alun mat arid lisukun namanya. 4 harokat kita konsisten, maka nanti jika terdapat mat arid lisukun, ada mat yang bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf, kita panjangkan 4 harokat. Anin naba'il azim. Aninna masuk pada lam ta'rif yang tidak bersukun. Ini juga disebut idgham syamsiyah. Fokus pada huruf nun yang bertasdid, kita tekan selama 3 harokat gunnah musaddadah. Aninna nabail masuk pada idhar qamariyah. Ini adalah salah satu contoh untuk memudahkan teman-teman membedakan mana idgham syamsiyah dan mana idhar qamariyah. Di sini lam ta'rif yang bersukun namanya idhar qamariyah. Lam ta'rif yang tidak bersukun disebut idgham syamsiyah. Ya. Lam ta'rif yang tidak bersukun disebut idgham syamsiyah, dan lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah. Nabail azim. Azim mat arid disukun karena ada mat bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf. 4 harokat kita panjangkan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Di sini ada hamzah wasal, maka untuk membacanya kita kasih harokat fathah. Bunyinya alladzi. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi ada kasrah bertemu ya sukun 2 harokat matabi'i. Alladzi hum mim sukun bertemu fa idhar safawi. Idhar safawi kita baca jelas tanpa mendengung. Mim sukun mendengung hanya bertemu dengan huruf ba dan huruf mim. Selain kedua huruf ini semuanya dibaca jelas. Hum fi. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Fihi ada kasrah bertemu ya sukun 2 harokat kita panjangkan sama dengan yang ini hukumnya mat tabi'i. 2 harokat kita panjangkan. Fihi kha sukun jangan samakan dengan ha. Kha agak sedikit kasar. Talifun ada mat yang bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. 4 harokat kita panjangkan mat arid lisukun. Kalla saya'lamun. Kalla masuk kata huruf lam fathah diikuti alif, lanya dipanjangkan 2 harokat. Kalla saya ain sukun jangan samakan dengan hamzah. Saya'lamun. Mun mat arid sukun 4 harokat kita panjangkan. Tsumma kalla saya'lamun.
Ada mim yang bertasdid gunnah musaddadah, kita tekan 3 ketuk. Tsumma. Kalla masuk ke huruf lam. Kalla lamnya kita panjangkan 2 harokat karena fathah diikuti alif. Kalla saya'lamun. Saya'lamun mat arid disukun 4 harokat kita panjangkan. Alam naj'alil arda mihada. Alam mim sukun bertemu nun, idhar safawi, kita baca jelas. Alam naj, jim sukun qalqalah sugro karena mati asli di tengah kalimat, kita pantulkan naj. Naj'alil masuk pada idhar qamariyah, lam ta'rif yang bersukun. Alil ardo, ra sukun yang ditawli fathah, kita baca tafkim. Penjelasan tentang ra tafkim dan ra tarkik, ra tebal dan ra tipis ada di video sebelumnya. Arda mihada. Allah, hati-hati huruf bo, lidah kita, pinggir lidah kita nempel pada gigi geraham atas, boleh kanan boleh kiri. Bo biasanya lebih mudah yang kiri. Alam naj'alil arda mihada. Mihada masing-masing 2 harokat fathah berdiri atau alif kecil di sini 2 harokat kita panjangkan. Mihada, da fathah tanwin yang dibaca waqaf namanya mat iwad, cabang dari mat tabi'i, masing-masing 2 harokat. Mihada mat iwad 2 harokat mutlak, tidak boleh lebih tidak boleh kurang. Wal jibala autada. Wal jibala masuk ke idhar qamariyah. Wal jibala ba fathah diikuti alif 2 harokat. Jibala autada, huruf waw sukun jangan samakan dengan o. Au u, bibir kita mencucu. Au. Wal jibala autada. Autada masing-masing 2 harokat, ta fathah diikuti alif, da fathah tanwin yang dibaca waqaf mat iwad 2 harokat kita panjangkan. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum, qaf sukun qalqalah sugro karena mati asli di tengah kalimat, jangan lupa dipantulkan. Wa khalaqnakum, nah fathah berdiri 2 harokat. Nakum mim sukun bertemu hamzah, idhar safawi kita baca jelas. Azwaja. Az, hati-hati huruf zain kita tahan. Azwaja. Wajah masing-masing 2 harokat fathah bertemu alif. Ja fathatain yang dibaca waqaf mat iwad 2 harokat kita panjangkan. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna, nah fathah diikuti alif 2 harokat. Waja'alna naumakum. Naumakum mim sukun bertemu sin, idhar safawi. Naumakum subata. Bata masing-masing 2 harokat, fathah diikuti alif, fathah tanwin yang baca waqaf mat iwad, masing-masing cabang dari mat tabi'i. Waja'alnal laila libasa. Waja'alnal masuk pada lam ta'rif yang tidak bersukun, namanya idgham samsiyah. Waja'alnal. Waja'alnal laila libasa. Laila libasa masing-masing 2 harokat, ba fathah diikuti alif, sa fathah tanwin yang dibaca waqaf 2 harokat kita panjangkan mat iwad. Waja'alnan nahara ma'asya. Waja'alnan masuk pada idgham samsiyah, ada lam ta'rif yang tidak bersukun, idgham samsiyah, fokus pada huruf nun yang bertasdid, kita tekan 3 ketuk. Nan naha. Waja'alnan nahara, ha fathah diikuti alif 2 harokat. Hara ma'asya. Ma'asya masing-masing 2 harokat kita panjangkan, fathah diikuti alif, shin fathatain yang dibaca waqaf mat iwad. Wa banaina fawqakum sab'an shidada.
wa banaina fawqakum. Nah fathah diikuti alif 2 harokat, wa banaina fawqakum, kafnya tipis, qakum, mim sukun bertemu sin idhar safawi. Kita baca jelas, fawqakum sab'an, ba sukun qalqalah sugroh karena mati asli di tengah kalimat. Kita pantulkan, sab'an shidada, fathah tanwin pada huruf ain bertemu shin, ikhfa hakiki. Kita samarkan bunyi fathah tanwin, anshidada, dada 2 harokat masing-masing kita panjangkan. Waja'alna sirajan wahhaja, waja'alna fathah diikuti alif, nah 2 harokat, waja'alna sirah fathah bertemu alif 2 harokat, jawah fathah tanwin bertemu waw, jawah kita tekan selama 3 harokat siap masuk ke huruf waw idgham bigunnah, jawah haja, wahha masuk pada huruf ha, wahha, ha fathah diikuti alif 2 harokat, wahhaja fathah tanwin yang dibaca waqaf mat iwad 2 harokat kita panjangkan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, wa nun sukun bertemu zain ikhfa hakiki kita samarkan bunyi nun sukun 3 harokat, wa anzalna, nah fathah diikuti alif 2 harokat, nah minal masuk kata idhar qamariyah, minal mu'sirati ma, mu'sirah fathah berdiri 2 harokat, syirati ma, ada mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, mat wajib mutasil 5 harokat kita panjangkan. Kita samakan dengan yang tadi, ma'an sajjaja, ada tanwin yang bertemu dengan huruf sa, hamzah yang berharokat fathah tanwin bertemu sa, ikhfa hakiki kita samarkan 3 harokat, ansa siap masuk ke huruf sa, sajjaja, sajjaja masuk ke huruf jim yang bertasdid, sajjaja masing-masing 2 harokat, fathah diikuti alif dan fathah tanwin yang dibaca waqaf mat iwad masing-masing mat tabi'i, cabang dari mat tabi'i. Linukhrija bihi habban wa nabata, linukhrija bihi ada hadhamir yang berharokat panjang 2 harokat kita panjangkan, mat sila khosirah 2 harokat kita panjangkan, bihi habban, hab masuk ke huruf ba yang bertasdid, habbawa fathah tanwin bertemu waw idgham bigunnah, bawah kita tekan selama 3 harokat, bawah nabata, wa nabata masing-masing 2 harokat, ba fathah diikuti alif, ta fathah tanwin yang dibaca waqaf mat iwad 2 harokat kita panjangkan. Wa jannatin alfafa, wajan nun yang bertasdid gunnah musaddada kita tekan 3 ketuk, wajannatin, nah 2 harokat kita panjangkan, fathah berdiri, natin kasrah tanwin bertemu hamzah idhar halki kita baca jelas tanpa mendengung, natin alfafa, alfafa masing-masing 2 harokat, fa fathah diikuti alif, fagi di sini fathah tanwin yang dibaca waqaf mat iwad 2 harokat kita panjangkan. Inna yaumal fasli kana miqata, innun yang bertasdid gunnah musaddada kita tekan 3 ketuk, inna yaumal masuk ke idhar qamariyah, yaumal fasli kana, fasli kana ka fathah diikuti alif 2 harokat, miqata, mi kasrah bertemu ya sukun 2 harokat, ka fathah diikuti alif,
dua harokat, ta fathah tanwin yang dibaca waqaf, mat iwad masing-masing dua harokat, cabang dari mat tabi'i. Miqota, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yauma nun sukun bertemu fa, ikfa hakiki, kita samarkan 3 ketuk. Yunfakhu fis, masuk ke idhar qamariyah. Fis suri, duma bertemu wawu sukun 2 harokat. Suri fata, hati-hati hamzah sukun membacanya harus tegas. Fata tuna, tidak boleh fata, tapi harus fata tuna afwaja. Tu dengan bertemu wawu sukun 2 harokat. Nah afwaja masing-masing banyak bacaan mat iwad di sini, cabang dari mat tabi'i, 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Afwaja. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa futihatis sa, masuk pada idgham samsiyah, tissa. Wa futihatis sama, mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, mat wajib mutasil 5 harokat kita panjangkan. Sama fakanat, fathah diikuti alif 2 harokat. Fakanat, tak sukun memiliki sifat hamas, nat abwaba. Bak sukun qalqalah sugro, karena mati asli dengan kalimat jangan lupa dipantulkan. Abwaba, waba masing-masing 2 harokat. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Wasuyiratil masuk pada idhar qamariyah. Wasuyiratil jibalu, ba fathah diikuti alif 2 harokat. Jibalu fakanat, ka fathah diikuti alif 2 harokat. Fakanat saraba, masing-masing 2 harokat. Inna jahannama kanat mirsada. Nun yang bertasdid gunna musaddada kita tekan 3 ketuk. Inna jahannama, nun yang bertasdid lagi gunna musaddada kita tekan 3 ketuk. Jahannama kanat, fathah diikuti alif 2 harokat. Kanat mirsada, ra sukun yang bertemu dengan huruf isti'la, huruf isti'la, maka kita baca tafkhim. Mirsada, soda masing-masing 2 harokat kita panjangkan. Littagina ma'aba, littagina masuk ke huruf ko. Tebal ko, fathah berdiri 2 harokat. Littagina ma'aba, ghi kasrah bertemu ya sukun 2 harokat. Ghina ma'aba, aba masing-masing 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Labisina fiha ahqaba, la 2 harokat. Labisina, si kasrah bertemu ya sukun 2 harokat. Sina fiha, kasrah bertemu ya sukun 2 harokat. Fiha, mat, ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, mat jaiz munfasil, panjangnya kita samakan dengan mat wajib, 5 harokat kita panjangkan. Fiha ahqaba, masing-masing 2 harokat kita panjangkan. La yaduquna fiha bardaw wala syaraba, la lam alif 2 harokat. La yaduqu, duqu masing-masing 2 harokat, duma bertemu sukun. Duquna fiha, kasrah bertemu ya sukun, ha fathah diikuti alif masing-masing cabang dari mat tabi'i 2 harokat kita panjangkan.
Fiha bardau, ra sukun yang ditoli fathah kita baca tafkim atau tebal. Bardau, fathah tanwin bertemu wawu idgham bi gunnah, siap masuk ke huruf wawu, kita tekan 3 harokat. Dawwala, lam alif 2 harokat. Wala syaraba, syaraba masing-masing 2 harokat kita panjangkan. Illa hamimau wa ghassaqa, illa masuk ke dalam alif kita panjangkan 2 harokat. Illa hamimau, hami kasar bertemu ya sukun 2 harokat. Hamimau fathah tanwin bertemu wawu idgham bi gunnah, kita tekan 3 ketuk. Illa hamimau wa ghassaqa, ghassaqa masing-masing 2 harokat kita panjangkan. Jazaa'an wifaqa, jaza ada mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, mat wajib mutasil 5 harokat kita panjangkan. Jazaa'an, fathah tanwin bertemu wawu idgham bi gunnah, kita tekan 3 ketuk, siap masuk ke huruf wawu. Au wifaqa, faqa masing-masing 2 harokat tidak boleh lebih tidak boleh kurang. Innahum kanu la yarjuna hisabah, nun yang bertasdid gunnah musaddadah kita tekan 3 ketuk. Innahum mim sukun bertemu kaf idhar safawi kita baca jelas. Kanu la masing-masing 2 harokat mat tabi'i. Yarjuna, ju di bertemu sukun 2 harokat. Yarjuna hisabah, hisabah masing-masing 2 harokat kita panjangkan. Wa kadzabu bi ayatina kidzabah, wa kadzabu masuk ke huruf dal yang bertasdid. Kadzabu dengan bertemu sukun 2 harokat. Bi ayatina masing-masing 2 harokat. Kidzabah masuk ke huruf dal yang bertasdid. Kidzabah 2 harokat kita panjangkan. Kulla syai'in ahsaynahu kitabah, kulla masuk ke huruf lam. Kulla syai'in, syai'in kasrah tanwin bertemu hamzah idhar halqi kita baca jelas. Syai'in ahsaynahu, ahsaynahu fathah berdiri 2 harokat. Nahu kitabah, tabah masing-masing 2 harokat kita panjangkan. Fathah berdiri dan fathah tanwin yang dibaca waqaf. Mat iwad tidak boleh lebih tidak boleh kurang, wajib 2 harokat. Fadzuqu falan nazidakum illa azabah, fadzuqu dengan bertemu sukun masing-masing 2 harokat. Fadzuqu falan, nun sukun bertemu nun idgham bi gunnah, kita tekan 3 ketuk. Falan nazidakum, zi kasar bertemu ya sukun 2 harokat. Nazidakum mim sukun bertemu hamzah idhar safawi, kita baca jelas. Kum illa, lam alif 2 harokat masuk dulu. Illa azaba, azaba masing-masing 2 harokat kita panjangkan. Alhamdulillah di juz 30 ini kita akhiri sampai ayat 30.